the power of the name, burning our sin and sorrow. Great is the power of the name, burning our sin and sorrow. Helping us live without the fear of what may happen tomorrow. Helping us live without the fear of what may happen tomorrow. Saying the name will bring eternal peace and happiness. Saying the name will bring eternal peace and happiness. Comforting when we need support, it helps in times of distress. Comforting when we need support, it helps in times of distress. Saying the name will give protection, worries and doubts will cease. Saying the name will give protection, worries and doubts will cease. When we call wherever we are, the name will give us peace. When we call wherever we are, the name will give us peace. Rama's name is Father and Mother, it is our dearest friend. Rama's name is Father and Mother, it is our dearest friend. We have no need of any other, on Ram we can depend. We have no need of any other, on Ram we can depend. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. With a heart that's full of love, repeat the name of Ram. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. With a heart that's full of love, repeat the name of Ram. Rama, Rama, Ram, Rama, Rama, Ram, Sai Rama, Rama, Ram. Great is the power of the name, burning our sin and sorrow. Great is the power of the name, burning our sin and sorrow. Helping us live without the fear of what may happen tomorrow. Helping us live without the fear of what may happen tomorrow. Saying the name will bring eternal peace and happiness. Saying the name will bring eternal peace and happiness. Comforting when we need support, it helps in times of distress. Comforting when we need support, it helps in times of distress. Saying the name will give protection, worries and doubts will cease. Saying the name will give protection, worries and doubts will cease. When we call wherever we are, the name will give us peace. When we call wherever we are, the name will give us peace. Rama's name is Father and Mother, it is our dearest friend. Rama's name is Father and Mother, it is our dearest friend. We have no need of any other, on Ram we can depend. We have no need of any other, on Ram we can depend. Rama, Rama, Ram,
Rama Ram, Rama Rama Ram, Sai Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Sai Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Sai Rama Rama Ram. With a heart that's full of love, repeat the name of Ram. Rama Rama Ram, Rama Rama Ram, Sai Rama Rama Ram. ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या तवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगुश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय
त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः। नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः
पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः
काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वेराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रः प्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीर्षः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वेराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः तु हि श्रुतं गर्त सदंयुवानं मृगन्न भीममुपहक्तृमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मीढुष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः
ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो 10 प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यत्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हे गणनाथा गजानना हे गणनाथा गजानना हे गणनाथा गजानना हे गणनाथा गजानना हे रंबा गजानना हे रंबा
गजानना शिव शिव शंकर हर परमेश्वर 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 बाल गंगाधर साई बाल गंगाधर साई बाल गंगाधर साई बाल गंगाधर साई शिव शिव शंकर पर्तिपुरीश्वर शिव शिव शंकर पर्तिपुरीश्वर शिव शिव शंकर पर्तिपुरीश्वर शिव शिव शंकर पर्तिपुरीश्वर नट शिव शंकर साई नट शिव शंकर साई नट शिवा शंकर साई नट शिवा शंकर साई बाल गंगाधर साई बाल गंगाधर साई बाल गंगाधर साई बाल गंगाधर साई शिव शिव शंकर हर परमेश्वर शिव शंकर हर परमेश्वर बाल गंगाधर साई बाल गंगाधर साई शिव शिव शंकर पर्तिपुरीश्वर शिव शिव शंकर पर्तिपुरीश्वर नट शिव शंकर साई नट शिव शंकर साई बाल गंगाधर साई बाल गंगाधर साई बाल गंगाधर साई बाल गंगाधर साई शिव शिव शंकर हर परमेश्वर Krishna in Mathura, Krishna in Dwarka, Shri Hare Krishna, I call your name. Krishna in Mathura, Krishna in Dwarka, Shri Hare Krishna, I call your name. Krishna in
Krishna in Dwaraka, Shri Hare Krishna, I call your name. Madhura Madhura Sai Naam, Madhura Madhura Sai Naam, Madhura Madhura Sai Naam, Madhura Madhura Sai Naam, Madhura Madhura Sai Dhyan, Madhura Madhura Sai येषु साई बुद्ध महावीर येषु साई बुद्ध महावीर येषु साई बुद्ध महावीर येषु साई वाहे गुरु बोल मनवा वाहे गुरु बोल मनवा वाहे गुरु बोल मनवा वाहे गुरु बोल मनवा अल्लाह यीशु सतगुरु साई अल्लाह यीशु सतगुरु साई अल्लाह यीशु सतगुरु साई
वाहिगुरु वाहिगुरु बोल मनवा अल्लाह यीशु सतगुरु साई अल्लाह यीशु सतगुरु साई गीता वेद कुरान हो साई गीता वेद कुरान हो साई तन में साई मन में साई तन में साई मन में साई रोम रोम में साई साई रोम रोम में साई साई वाहिगुरु वाहिगुरु बोल मनवा वाहिगुरु वाहिगुरु बोल मनवा वाहिगुरु वाहिगुरु बोल मनवा वाहिगुरु वाहिगुरु बोल मनवा बुद्ध महावीर यीशु साई शारदे जय शारदे वाग्विलासिनि शारदे 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 शारदे जय शारदे विद्यादायिनि 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 शारदे शारदे जय शारदे वेदमाता 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 शारदे वेदमाता शारदे वेदमाता शारदे वेदमाता शारदे वेदमाता शारदे शारदे जय शारदे वाग्विलासिनि शारदे शारदे जय शारदे वाग्विलासिनि शारदे शारदे जय शारदे विद्यादायिनि शारदे शारदे जय शारदे विद्यादायिनि शारदे शारदे जय शारदे वेदमाता शारदे शारदे जय शारदे वेदमाता शारदे वेदमाता शारदे वेदमाता शारदे वेदमाता शारदे वेदमाता शारदे शारदे जय शारदे वाग्विलासिनि शारदे नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला
साई श्याम साई श्याम राधे श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधा माधव मदन गोपाला राधा माधव मदन गोपाल राधा माधव मदन गोपाला राधा माधव मदन गोपाल मथुरानाथ गोपाला मथुरानाथ गोपाला मथुरानाथ गोपाला मथुरानाथ गोपाला परती नंदन हृदय संजीवन परती नंदन हृदय संजीवन परती नंदन हृदय संजीवन परती नंदन हृदय संजीवन श्यामल मदन गोपाला श्यामल मदन गोपाला श्यामल मदन गोपाला श्यामल मदन गोपाला राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला कौस्तुभधारी वनमालाधर श्यामल मदन गोपाला कौस्तुभधारी वनमालाधर श्यामल मदन गोपाला राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधा माधव मदन गोपाला राधा माधव मदन गोपाला मथुरानाथ गोपाला मथुरानाथ गोपाला परती नंदन हृदय संजीवन परती नंदन हृदय संजीवन श्यामल मदन गोपाला श्यामल मदन गोपाला राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला मानस भजरे गुरु चरणम मानस भजरे गुरु चरणम मानस भजरे गुरु चरणम मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम दुस्तर भव सागर तरणम दुस्तर भव सागर तरणम दुस्तर भव
शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ॐ नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ॐ नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ॐ नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ॐ नमो बाबा मानस भजरे गुरुचरणं मानस भजरे गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणं दुष्कर भवसागर तरणं गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय साईनाथ सद्गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ॐ नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ॐ नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ॐ नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ॐ नमो बाबा मानस भजरे गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणम् साई नारायण नारायण साई नारायण नारायण साई नारायण नारायण साई नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण कानलोल प्रभु नारायण कानलोल प्रभु नारायण कानलोल प्रभु नारायण कानलोल प्रभु नारायण दीनपाल जय नारायण दीनपाल जय नारायण प्रभु दीनपाल जय नारायण प्रभु दीनपाल जय नारायण साई नारायण नारायण साई नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण गानलोल प्रभु नारायण कानलोल प्रभु नारायण दीनपाल जय नारायण दीनपाल जय नारायण प्रभु दीनपाल जय नारायण दीनपाल जय नारायण साई नारायण नारायण ॐ शिवाय 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 शम्भो शङ्कर ॐ शिवाय शम्भो शङ्कर ॐ शिवाय
शम्भो शङ्कर ॐ शिवाय शम्भो शङ्कर ॐ शिवाय ॐ शिवाय ॐ शिवाय ॐ शिवाय ॐ शिवाय शम्भो शङ्कर 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 ॐ शिवाय 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 शम्भो शङ्कर ॐ शिवाय शम्भो शङ्कर ॐ शिवाय शम्भो शङ्कर ॐ शिवाय श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्धबोध तो कंठ विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्मवत्स तु योग शक्ति तु यशोदा प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहे बटाओ तो रहे बटाओ तो वासुदेव गुरु ईश्वरो बधु चिदानंद हरि दो अद्वितीय तो अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव दो आत्मलिंग शिव दो आत्मलिंग शिव दो असतो मा सत्यमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतं गमया Om Shri Sai Ram. In order to remember Bhagavan's teachings continuously and to become worthy instruments of our Divine Master, every member has to engage in sadhana, a spiritual discipline which has to be merged with his or her day-to-day life, and every member is encouraged to make his or her family as a unit for such sadhana. Thus, with the view to qualify to become a true member of the organization, the following guidelines are to be followed. Number 1, daily meditation and prayer. Number 2, group devotional singing or prayer with family members once a week. Number 3, participation in Sai spiritual education by children of the family. Number 4, participation in community service work and other programs of the organization. Number 5, regular attendance at the center's devotional meetings. Number 6, regular study of Sri Satya Sai Baba literature. Number 7, the use of soft, loving speech with everyone. Number 8, not speaking ill of others, especially in their absence. And number 9, Narayana Seva. Practice placing a ceiling on desires.
consciously and continuously strive to eliminate the tendency to waste time, money, food, and energy, and utilize the savings for service to mankind. Jai Sai Ram. విద్యార్థులారా, నైతిక జీవితము చాలా ప్రధానం. Dear students, moral life is very important. నైతిక జీవితమునకు విద్యార్థులు తమ స్వార్థమును స్వప్రయోజనమును కొంచెం త్యాగం చేయవలసి వస్తుంది. Students have to sacrifice their selfishness and self-interest for the sake of moral life. కానీ ఈనాటి విద్యార్థులు యందు త్యాగం అన్నది ఏమాత్రం కూడా కనిపించటలేదు. But you cannot find such sacred feeling of sacrifice in students of today. విద్యార్థులు పరీక్షల యందు మార్కులు తెచ్చుకున్నటకు మొదలు బస్సులో సీటు చిక్కేంత వరకు కూడాను స్వార్థము స్వార్థము స్వార్థం. Students are filled with selfishness, whether it is with reference to getting marks or getting a seat in the bus. ఫస్ట్ మార్క్స్ నాకే రావాలి, I should alone get first marks. ఫస్ట్ సీట్ నాకే చిక్కాలి, I should alone get first seat. మనకంటే హీనస్థితి ఎందున్నటువంటి వారు, మనకంటే బలహీనమైనటువంటి వారు ఇంకా ఎంతమంది జగత్తులో లేరు. How many more people are there who are less fortunate than us, who need that great help? కనుక సమర్థమైనటువంటి భావాన్ని విద్యార్థులు అభివృద్ధి గావించుకున్నప్పుడే మన యొక్క స్వార్థమైనటువంటిది త్యజించిన వారం అవుతాం. Only when students develop that kind of equality, who would have given up selfishness. ఈనాటి విద్యార్థులు కేవలము పట్టభద్రులై పట్టములు చేతబట్టుకొని తద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగములు చేసి ధనకనక వస్తువాహనాలను పోషించుకొని తద్వారా సుఖశాంతులు పొందవచ్చుననేటువంటి ఊహాగానములు అనుకుంటున్నారు విద్యార్థులు. Today's students are thinking that by getting degrees, by getting good positions of power, by earning wealth, they can have all peace and prosperity for themselves. కానీ ఈనాటి విద్యార్థులు యందు ఒక బలహీనమైనటువంటి యొక్క ఆపోహలు అభివృద్ధి పడుతున్నాయి. But the students are developing a few staring weaknesses in them. ఏమిటనగా ధనకనక వస్తువాహనాదుల చేతనే మానవుడు శాంతి సుఖమును పొందుతున్నాడు కనుక ధనకనక వస్తువాహనాలను మానవునికి అత్యవసరము అనేటువంటి యొక్క భావంలో వీరు మునిగిపోతున్నారు. Students are under the impression that wealth, prosperity is going to bring them peace and security. But this is a delusion. ఇది చాలా పొరపాటు, This is a great mistake. ఇది తప్పు అభిప్రాయం. This is a wrong opinion. కుబేర సంతతి వారైనటువంటి రారాజులందరూ కూడాను ఆనాడు యతిరాజులను ఆశ్రయించడంలో ఉండేటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? What is the secret behind those great, wealthy, prosperous people belonging to the lineage of Kubera approaching the people who have given up all the society like Yatirajas? చక్రవర్తి శివాజీ తనకు ధనకనక వస్తువాహనాలు తక్కువ లేదు. Take Emperor Shivaji. He had at his command all wealth and prosperity. కానీ అతను సమర్థ రామదాసును ఎందుకు ఆశ్రయించాడు? He resorted to and take refuge with Samartha Ramdas. What was the reason for it? జనక మహారాజులకు ధనకనక వస్తువాహనాలకు ఏ కొదువా లేదు. Emperor Janaka also did not lack in wealth or prosperity. కానీ అతను యాజ్ఞవల్కుని ఎందుకు ఆశ్రయించాడు? Why did he resort to Yajnavalkya? పరీక్షిత్ మహారాజులకు ధనకనక వస్తువాహనాలు ఎట్టి కొరత లేదు. Similarly, Parikshit Maharaj, he also had all the worldly సుఖమహర్షిని ఎందుకు prosperity. ఆశ్రయించాడు? Why did he resort to? నిజముగా ధనకనక వస్తువాహనాలలోనే సుఖశాంతులు ఉండిన వీరందరూ కూడా ఈ విధమైనటువంటి యతిరాజును ఆశ్రయించడం లోపల ఎట్టి విధమైనటువంటి అర్థము లేదు. If only the wealth and prosperity could confer peace and security
These kings would not have gone to these people, these great sannyasis and maharshis, and resorted to them for peace. దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులకు ధనకనక వస్తు వాహనాలు తక్కువ లేదు. Take Duryodhana and Dushasana. They also had at their command everything that they wanted. వారు దివ్యత్వాన్ని ఆశ్రయించడం లేదు కనుకనే, ఆశ్రయించలేకపోవటం చేతనే వారు అనేక అశాంతులకు దుఃఖములకు గురి కావాల్సి వచ్చింది. They came to such a miserable end because they did not resort to the divinity for seeking his guidance and his help. హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపుడు అనేటువంటి వారు మహాశక్తి సంపన్నులు. Hiranyaksha and Hiranyakasipu also were extremely పంచభూతమునే హస్తగతము గావించుకొని యావత్ విజ్ఞానమును కూడాను తాను విరివిగా పెంచుకొని సమస్త శక్తులు కూడాను తాను స్వాధీనం చేసుకొని ధనకనక వస్తు వాహనాలతో తులతూగుతున్నటువంటి యొక్క హిరణ్యకశిపుడు ఈ శాంతిని సంతోషాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చారు. Hiranyaksha and Hiranyakasipu, who had a complete control over the five elements and who commanded all the worldly pleasures, worldly riches, they could not enjoy either peace or prosperity. కారణం ఏమిటి? వారికి దివ్యత్వం పైన విశ్వాసం లేకపోవటమే మూల కారణం. The reason is they did not have faith in divinity. భౌతిక లౌకికమైనటువంటి శక్తి విశ్వాసంపైనే తన యొక్క జీవితమును అంకితం గావిస్తూ వచ్చారు. They dedicated their entire life for the physical comforts and worldly luxuries. విద్యార్థులారా, భౌతిక లౌకికమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఉండవలసినదే, కానీ అవి మన ఆధారములు, అవి మన జీవితం యొక్క లక్ష్యములు కాదు. Dear students, it may be necessary to have physical and worldly comforts, but that should not be the be-all and end-all of our life. మన బ్రతుకు భగవంతుడి నుంచి వచ్చినదే కానీ బయట నుంచి వచ్చినటువంటిది కాదు. Our life has emerged from God and not from any other source. కనుక దివ్యత్వాన్ని విశ్వసించి Therefore, having full faith, నైతిక జీవితంలో జీవితాన్ని అంకితము చేసి dedicating our life to morality, అప్పుడే మానవత్వం అనేటువంటిది దివ్యత్వంగా మారి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క అశాంతులకు గురికాక జీవితాన్ని సుఖశాంతులతో జీవించవచ్చు. then only human life will become a divine life and it will be full of prosperity, peace. It will not suffer from anyone. కనుక ఈనాటి విద్యలన్నీ కూడా కేవలము ధనార్జన సంపత్తులేమి కానీ లేక సుఖశాంతుల నిమిత్తమని కానీ మీరు ఆశించరాదు. Therefore, do not aspire to acquire education for the sake of getting wealth, position, power, and such other worldly things. మనకు అధికారము ధనము ఎంత అధికంగా ఉంటుందో దాని ప్రక్కనే అశాంతి భయము అనేటువంటి నీడ కూడా వెంటాడుతూ ఉంటాయి. The power and wealth that you have are directly associated and proportionately with peace and fear. మన నీడ మనల్ని ఏమాత్రము వదలకుండా ఉండినట్టుగా ఈ విధమైనటువంటి సుఖానికి కూడా దుఃఖము, అశాంతికి శాంతికి అశాంతి నీడ వలె వెంటాడుతూ ఉంటాయి. Just as our shadow will not be separated from us, so also the power is associated with, like a shadow, the lack of peace and money with fear. ఇది ప్రపంచం. This is the world. ఇందులో ద్వైత స్వరూపమైనటువంటిది. This is full of duality. ది ప్లెజర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్. రెండు బాధల మధ్యలోనే మనకు ఒక సుఖం ఉన్నది. Between two pains only there is pleasure in this world. నా సుఖార్ లభ్యతే సుఖం అని, సుఖం అనేటువంటిది మనకు సుఖంగా లభించదు, కష్టం నందే సుఖం లభిస్తుంది. You cannot get happiness out of happiness. Only out of from sorrow you get happiness. విద్యార్థులారా, మనం కష్టమునకు నష్టమునకు దుఃఖమునకు విచారమునకు మనము దానిని ఎదుర్కొని ఈ వయసు లోపల దాన్ని సాధించి తద్వారా మనం శాంతిని సంతోషాన్ని అందుకోవాలి. Dear students, we should not be afraid of difficulties, problems. We should face them and then win over them and establish peace for ourselves. కనుక మానవత్వం అనగా కేవలము సామాన్యమైనటువంటి ఆకారంతో కూడినటువంటిది కాదు, పవిత్రమైనటువంటిది, దివ్యమైనటువంటిది, భవ్యమైనటువంటిది, నవ్యమైనటువంటి ఒక జీవితంగా మనం విశ్వసించాలి. You should not consider human life as something ordinary and simple. It must be considered as something sacred, something divine, something permanent, and something ever new. ఈనాడు నైతిక భౌతిక ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక లౌకిక మార్గములంతా కూడాను మనము అనేక విధములుగా కూడాను మనము దీనిని సమత్వాన్ని గావిస్తూ రావాలి. We have to integrate
the different aspects of life based upon morality, worldliness, and righteousness. All these things will have to be integrated into one. समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्तजना संरक्षक भक्तजना संरक्षक भक्ति महेश्वर ॐ जय जगदीश हरे शिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपति स्वामी सर्वा प्राणपति आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका अवतारणव ॐ जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवं पर्यन्तयो नीवे स्वामी पर्यन्तयो नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशरण ॐ जय जगदीश हरे ओंकाररूपो साई महादेव सत्य साई महादेव मंगल आरती अंदुको मंगल आरती अंदुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं भावविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थं
परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदायं भावाविभूतिं विधवाश्रयामि परमं पवित्रं भावविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदायं भावाविभूतिं विधवाश्रयामि. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्. 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्.